Today is January 8. Tanaw na to atong mga alaga nga atong gihatagan og tubig nga Sunrocks last Monday. Then unsang adlaw ron? Wednesday. Sa atong tan-awon sila kung kumusta ang ilang lagay. Ug mao to atong mga alaga nga apektado sa pabago-bago ng panahon. Medyo okay na ilang lagay. Ang uban ato is duha sa kulungan duha na lang kay nahalin no naamay ni palit pero di gyud ta nagapamaligya. Gusto man niya mo palit so ato ana lang gibaligya no napugos gyud tag baligya. Katong sa kulungan nga upat ka buok babae, 7 to sila ka buok. Ang mga lalaki ato nahalin na pod. Ug sa laing bahin nagtiwas jud ta og abono sa atong mga lubi. Kay naagyo na miss ang mga tao nga ato ang gisuhulan. And for today's video, duha na lang kasako ang nabilin sa atong fertilizer nga asin. Ang 8 ka buok ato anang na distribute sa mga lubi. And ato napansin nga napay tulo ka punuan nga wala na abonuhan. So ato atong tiwason and the rest anang duha kasako nga nabilin ihatag nato sa lubi nga hapit na magbunga. Ang the best time gyud nga mag-abono sa atong mga lubi ug ubang fruit trees ang bulan sa January. Kay kini nga panahon sagunson og sunod-sunod ang ulan usahay gani napay bagyo tungod na siya sa hangin nga amihan. Mabungahon gyud ang imong bag-ong tuig kung makaabono ka sa bulan sa January. Kay mag-absorb gyud sa imong tanom ang mga abono entrada pa lang sa tuig unya dala-dalahon nila na hangtod nga mahuman. So ang bunga sa imong mga prutas ug lubi mabungahon yun kay inabunuhan man. Mao day ni ang hapit na nato mamunga nga mga lubi. Abunuhan pud nato. Mubunga man siya o dili, importante diya ang mahalaga na abunuhan na nato. Dili gyud lali mag farming. Ug dili ka kursonada, ayaw na lang pagpatuga-tuga. Kapuyon ra ka. Di pug ka makasurvive ug wala kay kwarta. Kailangan gyud nga naa kay pundo. Unsa man imong igasto ug maligo na dayon ta. Kay ingon nila bisag unsa ka gamay sa imong accomplishment, i-reward gyud nimo imong kaugalingon. Mao nang pakaunon nato atong kaugalingon. Ug dirita mo kaon sa atong paborito nga gulay ug itlog. Ug bago na painomon sa natog tubig atong sarili. Kay para inig kaon busog na dayon. Ug diri ang lugar nga inig humani mo kaon, mubayad ka dayon. Keep the change na te. Maura yun yung reward nga makaya nato ihatag sa atong kaugalingon. Tanaw-tanaw lang tanay salida para mawala ang mga pamaol. Ug kadto lang for today's video. Daghang kayong salamat. Bye-bye.